एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पूजा करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन मौत का वक्त तो मालूम नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम टेक्नोज़र। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के लिए इस्लामी वाक़यात की बेहतरीन वीडियो कैसे बनाएं जो कि 100% मोनेटाइज भी हो और वायरल भी हो, क्योंकि आजकल ये वीडियो ट्रेंडिंग में है। अगर आप भी बनाएंगे इस्लामी वाक़यात की वीडियो तो पैसे और सवाब दोनों कमाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर किस्म इस्लामी वाक़यात और रियल ऑनलाइन अर्निंग एप्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की पर सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र। जैसे हम सर्च करेंगे तो इमेज तस्वीर पर क्लिक करेंगे, जो कि आपके फ़ोन में ये इमेज लिखा होगा उस पर क्लिक करें। तो ये बहुत सी कहानी इसने दे दी है यहाँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये थोड़े अच्छे नहीं लग रहे तो सिंपल आपको पिंटरेस्ट को ओपन करना है प्ले स्टोर से, आपको आसानी से मिल जाएंगी। मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे आप इस्लामी वाक़यात सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सी जो इस्लामी वाक़यात की कहानी होती है वो आ जाएंगी, जो कि ये आ चुके हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये औरत का बस ये बहुत सी कहानी इसने हमें दे दी है। तो इनमें आप किसी को भी उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। मैं इस खूबसूरत बात जो लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे गूगल में। गूगल में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आपको कैमरे का आइकन नज़र आ रहा होगा। इस पर सिंपल आपको उसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हमारे टेक्स्टिंग में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कॉपी करें, कॉपी हो गया। उसके बाद हम नोटपैड को ओपन करेंगे, जो कि प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे ये बहुत से नोटबुक आ चुके हैं, जिनमें भी आप कोई सा भी डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। तो मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसको प्रेस कर देता हूँ। प्रेस कर लिया। अब इस जो टिक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे साथ सेव हो जाएगा। उसके बाद हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे लेनार्डो AI। जैसे हम उसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ हम उस जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल जाते हैं, उसको नोटपैड से कॉपी कर देते हैं। कॉपी हो गया। उसके बाद हम ChatGPT, ये भी आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ChatGPT तो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं और इससे कहते हैं
یہ اب اس نے ہمیں انگلش میں دے دی ہے، تو اسے ہم اب کہتے ہیں یہ جو ہم نے اس سے کہا کہ اس کہانی میں جتنی بھی امیجز ہے ان کو الگ کر کے دوبارہ لکھے، جو اس نے ہمیں یہ دی ہے۔ پہلا منظر تصویر، ایک بزرگ بیٹا ہے اور یہ ایک شخص سے سوال کر رہا ہے، تو یہ دوسرا اور تیسرا چوتھا، اور آخری جو سبق کا جو کہانی کا مین ٹاپک ہوتا ہے، جو کہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کہانی میں ہمیں کیا ملا سننے سے۔ تو ہم اب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اب ہمیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا۔ اب ہم اس کو سمپل یہاں سے کاپی کریں گے، منتخب پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کاپی کریں گے۔ جیسے ہم کاپی کریں گے تو اس کے بعد ہم لینارڈو اے آئی میں آئیں گے اور اس کو کر دیں گے پریس۔ یہ ہو گیا پریس۔ اس کے بعد ہم یہ جو آپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے۔ جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہماری امیج بننا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اب بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے کو کاپی کر کے یہاں پر پریس کریں گے، جو کہ ٹوٹل 4 ہے، تو ہم ان 4 کو باری باری کر کے یہاں پر پریس کریں گے۔ جیسے آپ اس اسکرپٹ کو یہاں پر پریس کریں گے تو آپ کو ایک اسکرپٹ سے 4 امیجز بنا کر دے دے گا، جن میں آپ کوئی سا بھی آپ کو اچھا لگے تو اس کو اپنے ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو سمپل جس کو کرنا چاہے اس پر سمپل کلک کریں گے، اور یہ جو ڈاؤن لوڈ آئیکن نظر آ رہا ہے سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں، امیج ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد سب کو آپ باری باری کر کے یہاں پر پریس کریں۔ ہمیں کروم میں آنا ہے اور سرچ کرنا ہے رن وے پر سرچ کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس شو ہوگا، تو اس کے بعد یہ جو ویڈیو والا آپشن نظر آ رہا ہے اس پر ہم کلک کریں گے۔ ویڈیو نظر آ رہی ہے اس پر کلک کریں گے۔ جیسے ہم کلک کریں گے ویڈیو امیج کنٹینیو ویج امیج پر کلک کریں گے۔ جیسے ہم کلک کریں گے تو ہم اپنے ان امیجوں کو سلیکٹ کر لیں گے جو ہم نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ یہ ہمیں اس سے اب ویڈیو بنا کر دے دے گا۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ امیج والے سائز آ جائیں گے۔ تو اس میں آپ ٹک ٹاک کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا یوٹیوب کے لیے بنانا چاہتے ہیں، آپ وہ سلیکٹ کر لیں یہاں سے۔ تو میں یوٹیوب کے لیے بنانا چاہتا ہوں، تو اس پر کلک کر کے تو یہ ویڈیو ہماری بننا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اسی طرح آپ ایک ایک کر کے ساری امیج سے ویڈیو بنا دیں گے۔ یہ ہو گیا، اب ہو جائے گا، تھوڑا انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھو۔ اب دیکھو یہ ویڈیو بن چکی ہے، اس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ویڈیو اس کو ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو ہم اس پر کلک کریں گے۔ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سارے امیج کو ویڈیو میں کنورٹ کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہم اس میں پھر ایڈیٹنگ اور وائس اوور بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو وہ کہانی تھی وہ تو انگلش میں ہم نے ٹرانسلیٹ کی تھی، تو ہمیں اپنے کہانی کو تو اردو میں بنائیں گے، تو اس کے لیے اردو کی وائس اوور کی ضرورت ہے۔ تو ہم نوٹ پیڈ میں سمپل جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی کہانی کو کاپی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں سے کاپی کی، ہم جائیں گے چیٹ جی پی ٹی میں۔
इससे हम अब कहेंगे उस कहानी को पहले यहाँ पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इनसे कहेंगे इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करो। अभी सारी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो हम इसको यहाँ से इस पर थोड़ी देर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो हम इसको कॉपी कर देंगे। जैसे हम कॉपी करेंगे तो उसके बाद हम आएंगे क्रोम में आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे। उसके बाद हम क्रोम में सर्च करेंगे dts.aai.com। तो उसको सिंपल आपने ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस होगा, आपने लॉगिन करना है। उसके बाद स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये हो गया प्रेस्ट। उसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हम यहाँ से सुन सकते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पूजा करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन मौत का वक्त तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड कर देते हैं। तो इसका नाम हम यहाँ से चेंज करते हैं ताकि हमें फिर पता चले कि हमने वो किस नाम से कौन सा फाइल है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम किसी भी एडिटर को ओपन करके इसको ऐड करेंगे। जैसे मैं कर देता हूँ इनशूट को ओपन। इनशूट भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे इनशूट तो आपको मिल जाएगा। ये इनशूट ऐप्स है, प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे प्लस पर, वीडियो पर क्लिक करने के बाद प्लस पर करेंगे तो वहाँ से हमने जितनी भी वीडियो डाउनलोड की थी उनको सेम टू सेम वहाँ से उनको एक एक क्लिक करना है। तो उसके बाद ये वाला इंटरफेस होगा। उसके बाद जो ये लोगो आ रहा है इनशूट का, तो इसको हम हटाएंगे। पहले इसका पर क्लिक करेंगे, मुफ्त में हटाए इस पर क्लिक करेंगे। जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये लोगो अब हट जाएगा। ये हट चुका है। अब इस कहानी को देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वॉइस ओवर जो हमने एआई से जनरेट किया था तो ये आ चुका है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा। उसके बाद हम जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है उसको हम लगाएंगे। उसको आप सिंपल आप एक ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट है फ्री में तो देखिए कॉपीराइट फ्री, तो उसके लिए मेरे पास एक है। तो उसके बाद हम यूट्यूब पर आएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे। ये बहुत सी म्यूज़िक वाले चैनल आ गए हैं तो यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, यहाँ इन पर क्लिक करना है। जिसे पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको बहुत सी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है पर क्लिक करेंगे बाद लॉग आउट कर देंगे। जैसे ही लॉग आउट करेंगे ये बहुत से आ जाएंगे, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। इनको अपने वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई सा भी डाउनलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो मैं वहाँ से जो डाउनलोड किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा जो साउंड है उसको थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हमें कॉपीराइट से मुकम्मल बच जाएं। ये वाला ठीक है। अब देखो, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पूजा करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन मौत का वक्त तो मालूम नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो।
یہ ہماری ویڈیو اب بن چکی ہے، تو اس کو ہم جو وہ وائس تھا آڈیو والا اے سے ہم نے جو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اس میں یہ جو تھوڑی جگہ باقی رہتی ہے اس کو ہم کٹ کر کے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، اور اس کو یہاں سے اس سے ملا لیں گے۔ اب دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا۔ اور یہ جو آدھی سیکنڈ کا بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے کٹ کریں گے۔ یہ اب بن چکا ہے، اب دیکھو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ پوجا کرنے کا سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا لیکن موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ بزرگ نے فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اب یہ آڈیو ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سپیڈ کم کریں گے تو یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ پوجا کرنے کا سب سے سپیڈ کو کم کریں گے اسی طرح۔ کسی نے پوچھا کہ پوجا کرنے کا سب سے اچھا دن کون سا؟ بزرگ نے کہا اچھا دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا لیکن موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ بزرگ نے فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اب اس کو ہم یہاں سے تھوڑا کٹ کر دیں گے۔ تو یہ بن گئی ہے ہماری ویڈیو، جو کہ بہت آج کل یوٹیوب پر وائرل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ بھی بنائیں گے اسی طرح ویڈیو تو آپ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ وائرل ہوگی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یار میں اتنا محنت کرتا ہوں اور چینل کو آپ سبسکرائب کرتے نہیں تو والسلام۔